phải đi. 이게 봐, 이런 장을 상해 하자. Koy chamo. Unda kuat. Unda kuat. Karena itu blood. Blood mana itu? Blood. Apa ini betul lagi? Aku cocok tu nampak kuning ni. Ada rokok. Nak botol. Joto. Kaum sini tu mau basta. Tahu tangguh siaran itu. Kaum sini tu mau. Feradi ini yang siap Feradi. Oh ini kami yang tahu. বাইরে নিয়ে বোম্বে নিয়ে মাবে করে নেই যে বলছি মা কাম তাহলে কাউ খাওয়া আংচে এখন মানুষ উঠাই নিয়ে আমাদের জিপ তোলামে আমাদের চংমা চংলা এক 2 নম্বর চংমা চংলাই নেত্রে বিলে চংমা চংরা চংতস কা yang mai mon jesus ka ma khunai le ka bro ba mo no komji je susa bhai ke bro to songra ya buska no komji সংসা হইতে তারপর সে কপাই কপাই আমি বলতেছি হয়তো তোমরা তো ভাষাগত বা অন্য কারণে হয়তো আমি হইতেছি তার সে কি জাতীয় ব্যবহার করে এবং তার ফ্রেন্ড সার্কেল বার করে 2 নম্বর তার পারিবারিক কি অবস্থা এই তিনটার উপর ভিত্তি করব আর কি আমরা আরে দেখ তিনটার উপর ভিত্তি বা তারপরে কে বঙ্কি রাংমাই থাই বা আর কে বা লাইমো আকেবো আবার ওকে 3 নম্বর মে 5 নম্বর তো দেখো বিনি বন্ধুনো সে মাবে খুব বংজে মিলে মো তোকে মোবাইলে তো ভাই খুব নাই যে যত করে মোবাইল তো ভাই খুব মোবাইলে টাকা না তারা বলে চাবি দিবে তো ধীরে ধীরে মোটরস লেখা আছে তো বাইকের সাথে বিজ্ঞান না মহিলা বিজ্ঞান না তারা মহিলা সাথে আছে सेट बाय अरे वो सेट कब हम कैसे कर अभी गाल कर मेरे बच्चे अल्लाह बच्चे आपसे बात करी है, पुलिस आपकी मदद के लिए आई है। यहाँ पर हम जैसे आप तो एक कम्युनिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कम आना इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता नहीं है। पर आप भी हमसे जो है जो जिस प्रकार की मदद है वो हम आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस केस को हम पर्सनली मतलब मैं आया हूँ, एसपी हमारे में मतलब एसपी हिमसेल्फ हैज़ कम, उसके साथ हमारे आईपीएस प्रोबेशनर भी हैं, वो भी आए हैं। तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं हम घटना को, और जो भी इसमें जिसने जो इन्वॉल्व रहेगा उसको सज़ा मिलेगी, ये हम आपको अश्योर करते हैं। और आपकी तरफ से हमको थोड़ी जितनी मदद हो सकती है, क्योंकि घटना यहाँ पर हुई
और हम तो बाद में आए हैं, तो जिसको कुछ भी अगर जितनी भी हेल्प हो पाएगी आपकी तरफ से तो आप पुलिस को काइंडली करिए। ঠিক আছে আবার কও সারিনো সার ভাই সার ফাইমো তো আরিয়া বংতো একজন আইপিএস আইএস মানে তো অনেক মাথার তো সাইকো লামছে বংদিন মা ব্রু ফাইমত মামো মানে গতনা না তোর খেন উস জলস্তে কে ন পারা ব্রু স্তে কে বন্ধু তুন্দি তো কোন চলে তো কে জানে তো কে মনত না তিনজন আত্মা থা আছো ঠিক আছে पुलिस ने किंतु हेल्प लेना खेने इसका अच्छा आ रहे क्योंकि हम लोग एक गतरा हो गया इसलिए हम लोग को न्याय चाहिए हम लोग को बोला न्याय चाहिए जो 3 आदमी को लेके गया चाहिए उन लोग को नहीं सर साय होगा तो उनको ये होना चाहिए मतलब जस्टिस मिलना चाहिए इसे तो बोला ठीक है वो नहीं दी है चिंगेत मा ताओ जेटा आंगुमो और पूर्वांची क्वेश्चन उसका आंको बैठे हठात के balai hঠাৎ ke bulai mo ska nu bai ang ta bo bai ang kun nu phonu le sibo sile chong ma ta bazar wa ko joton bari yo budget no ara nong le mo bai ang no thapra re a bru ang bu no thapra re a bru ke bo no biti da to ang tai hi a ko ang thui tha abudin mano ke sudden provocation es ka abudi ke goton ang laim sibo nchi ha ar no klek rale ke kentu roni ro bai phai mo boget ma bong tre bino jeng phono tre bino dusai enma bini je evidence aronu tungke aboni tre kyano thephat ma heti amsis ka bo no boro ke am ain basawo cha 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 ya ke tre market motorcycle ke ta hoi de ya ro tha mayang to ha aget ma bo gotona khepaye gotona poro bo planning khya do khru bai chungye planning khya ang breke kheki yo anai are de srekhnero jotto srekhnero stiru di nai di para chungko tha to ne ake bodin ma para chai ang ai ke aina pa phong tu bonole cho spear khe nahi iska ठीक है इंदम चिया अकेंद्र पुलिस नो हेल्प खेवान लेके नहीं ठीक है पुलिस नो हेल्प मा खेनाई चो चोंफो मताया दो सब कुछ बात बताइए আমি তা কইতে পারতাম না আজকে সকালে আমি এখানে দুইজনে এখানে লাশ দেখছে কে কইছে চিনে না কইছে এরপরে আমি দেখতে চাইছি কইয়া আমি লামাইছে এরপরে তারা চাপাল দেখছে এরপরে আমি স্বামীর কইয়া আমি কালকে দিনে ও কাজ করিয়া তারা বাড়িতে আইসে আর তারা বাড়িতে ঢুকছে এরপরে তারা রেডি করলে তারা ফুলারে তারা লইয়া তারা এমনি দম করিয়া তারা হাসছে আর এরপরে আমি ভাত খাইছি তারা তো খাইছে না মন কি মা এখানে নেই গ্রৈনাংপাড়া সন্তানে একজন নাই আমি তা জানি না আপনি এমনি কাজ করে ওখানে 29 রানে উইক সুখের মরিয়া